जय जगन्नाथ सांग माने नमस्कार। मु सुचित्रा आपण मानक स्वागत करुछि मोर आउ एक नुआ वीडियो को। आपण माने एक मास छुट्टी काटिबा को प्लान करि सरिबनी ना नहीं। जदि आपण माने सबुज पहाड़ सुउच्च झरणा प्रकृति प्रेमी होइथांती ताहाले आजिर भिडियोटी को लास्ट पर्यंत देखंतु। आज आमे कंधमाल जिल्लार 10टी पर्यटन स्थली विषय जानिबा। कंधमाल जिल्लार अनेक पर्यटन स्थली रहिछि हेले सेति मध्यरु आज आमे कंधमालर 10टी पर्यटन स्थली विषय जानिबा सहित सेटाको परिदर्शन करिवार उत्तम समय मध्य जानिबा। नंबर 10 रे अछि पुतुडी वाटरफॉल। पुतुडी जलप्रपात कंधमाल जिल्लार प्रसिद्ध पर्यटन स्थली मध्यरु अन्यतम। एही जलप्रपात फुलबाणी ठारू 16.4 किलोमीटर और दारिंगबाड़ी ठारू 120 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। एही जलप्रपातर चारिपटे सबुज घंच जंगल एवं पहाड़ घेरी रहिछि। एही जलप्रपातर उच्चता हेउची 60 फुट। छुट्टी कटाइबा पाई यह बहुत सुंदर स्थान अटे। एही स्थान को परिदर्शन करिबा उपयुक्त समय होउची अक्टोबर रु फेब्रुआरी मास मध्यरे। एही जलप्रपातर निकटतम रेल स्टेशन होउची रेढ़ाखोल रेल स्टेशन। नंबर 9 कटारमाला वाटरफॉल। एही जलप्रपातर उच्चता प्राय 100 फुट पाखापाखि। कटारमाला जलप्रपात फुलबाणी ठारू 35 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। यह एक सुंदर प्राकृतिक स्थान अटे। एही जलप्रपात रे विभिन्न प्रकार माछ पहरुथिबार दृश्यमान होइथांती जहा एही जलप्रपातर अन्यतम आकर्षणीय केंद्रबिंदु अटे। एही जलप्रपात कंधमाल जिल्लार एक लोकप्रिय पर्यटन स्थली अटे। यह मध्य पिकनिक एवं प्रकृति प्रेमी मानक पई अति सुंदर स्थान। एही स्थान को परिदर्शन करिवार उत्तम समय होउची सेप्टेम्बर रु मार्च मास मध्यरे। नंबर 8 होउची लुदु वाटरफॉल। एही जलप्रपात कंधमाल जिल्लार सुवर्णगिरी निकट रे अवस्थित। एही जलप्रपात बालीगुड़ा ठारू 88 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। प्राकृतिक सौंदर्य रे परिपूर्ण एही स्थानटी बहुत शांत अटे। शीत ऋतु रे अधिकांश पर्यटक माने एही स्थान को प्रकृतिर सौंदर्य उपभोग करिवा को आस्थांती। पिकनिक एवं फोटोग्राफर मानक पई अत्यंत सुंदर स्थान अटे। एही स्थान को परिभ्रमण करिवार उत्तम समय होउची नवेम्बर रु जून मास मध्यरे। पकुड़ाझर वाटरफॉल। पकुड़ाझर जलप्रपात कंधमाल जिल्लार प्रसिद्ध पर्यटन स्थली मध्यरु अन्यतम। एही जलप्रपात फुलबाणी ठारू 21 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। तार उच्चता प्राय 100 फुट अटे। एही जलप्रपात को घंच जंगल पहाड़ घेरी होई रहिछि। एठाको पर्यटक माने प्रकृतिर सौंदर्य को उपभोग करिवा को आसीथांती। एही स्थान को परिदर्शन करिवार उपयुक्त समय होउछि नवेम्बर रु जून मास मध्यरे। नंबर 6 दारिंगबाड़ी। एहाको ओडिशार काश्मीर कुहा जाय। ओडिशार काश्मीर भाबरे जनाशुना दारिंगबाड़ी बहुत जलप्रपात एवं सुसज्जित पहाड़ रे भरपूर अटे। एही पहाड़टी अनेक चित्ताकर्षक मालभूमि एवं उपत्यका को मध्य आश्रय देइथाय जेउठारे स्थानीय लोक माने चा कॉफी एवं मसलार वृक्षारोपण करथांती। एहा तार प्राकृतिक सौंदर्य चमत्कार दृष्टिकोण पई प्रसिद्ध। ओडिशार ए पहाड़ फोटोग्राफर एवं प्रकृति प्रेमी मानकु आकर्षित करिथाय। दारिंगबाड़ी परिदर्शन करथिबा पर्यटक माने जंगल सफारी ट्रैकिंग एवं पक्षी देखिबा सहित अनेक रोमांचकर कार्यकलाप रे नियोजित होई परिबे। एठाको परिदर्शन करिवार उपयुक्त समय हेउछि सेप्टेम्बर रु मार्च मास मध्यरे। नवंबर 5 बेलघर नेचर कैंप। यह कंधमाल जिल्लार बेलघर ठारे अवस्थित। एही जगहटी फुलबाणी ठारू 158 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। यह समुद्र पतन ठारू प्राय 2555 फुट उच्चता रे अवस्थित। एही स्थानटी कटगड़ हाथी संरक्षण पार्श्व रे अवस्थित एवं एही स्थानटी वन्य जंतु विशेष भाव रे हाथी पई प्रसिद्ध। यह तार प्राकृतिक सौंदर्य पई पर्यटक मानकु निज आड़कु आकृष्ट करथाय। यह ओडिशार एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थली अटे।
ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ସ୍ଥାନଟିଏ। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ମଧ୍ୟରେ। ଏହି ଜାଗାର ନିକଟତମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ମୁନିଗୁଡା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ନମ୍ବର 4 ରେ ଅଛି କୋଟଗଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। କୋଟଗଡ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଗୁଡା ସବଡିଭିଜନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାକୁ ଏକ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଉଚ୍ଚଭୂମି ଆର୍ଦ୍ରତା ଜଙ୍ଗଲ ଭାବେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କୁଟିଆ କନ୍ଧ ଏବଂ ଦେଶିଆ କନ୍ଧ ପରି 52ଟି ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମ ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟ 399 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିତ ଅଛି। ହାତୀମାନଙ୍କର ନିରାପଦ ଗତିବିଧି ପାଇଁ କୋଟଗଡକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ 14ଟି ହାତୀ କଲ୍ଟର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜଳ ସନ୍ଧାନରେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିଥାଏ। ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ହାତୀ, ବାଘ, ଚିତାବାଘ, ସମ୍ବର, ହରିଣ ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ବେଲଘରରେ ଥିବା କାଠ ବଙ୍ଗଳା ଅନେକ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 3 ପଦ୍ମତଳା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସାଙ୍ଚୁଆରୀ। ଏହି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଫୁଲବାଣୀ ଠାରୁ 37 କିଲୋମିଟର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ 211 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଘଡିଆଳ କୁମ୍ଭୀର। ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 192 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଏହାର ଚାରି ଦିଗକୁ ସବୁଜ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପାହାଡ ଘେରି ରହିଛି। ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ କାରଣ ଏଥିରେ ଅନେକ ବିରଳ, ବିଲୁପ୍ତ ତଥା ଅସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଘାଟି ଅଞ୍ଚଳର ଜୈବ ବିବିଧତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2 ରେ ବରାଳ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପଲସଗୁମ୍ଫା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଫୁଲବାଣୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର 15 କିଲୋମିଟରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବରାଳ ଦେବୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ବରାଳ ଦେବୀଙ୍କର ଦୁର୍ଗାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ସକାଳ 6ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହେ। ନମ୍ବର 1 ରେ ଅଛି ବିରୁପାକ୍ଷ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଚକାପାଦ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବିରୁପାକ୍ଷ ମନ୍ଦିର ଫୁଲବାଣୀ ଠାରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମହାଦେବ ଶିବ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଚାରିଦିଗକୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ ଘେରି ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କାଉଡିଆ ମାନେ ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି। ମହାଶିବରାତ୍ରି, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମନ୍ଦିରରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିରୁପାକ୍ଷ ମନ୍ଦିର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ବହୁତ ମହିମା ଅଛି ବୋଲି ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଏଠାରେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଭିଡିଓଟି? ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟେ କରିଦେବେ। କନ୍ଧମାଳର କେଉଁ ଜାଗାଟି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।